Good morning, guys. It's already January 22. It's Wednesday after Sinulog 2026, and all I can say is that Sinulog 2026 was pretty successful. It finished like before 8 p.m. But the party didn't stop until, I guess, in the wee hours of the morning. Pero in a way, it was, in general, it was successful, fun, you could say peaceful. Ano na yung uban ko nun, nawad ang mga cellphone, but that's pretty normal, no? Diba? So yung mga hubog ang mga tao, not necessarily ikawat, it's probably uban na limtan o sa na misplace. Pero nasa ginay huot na ginay mga kuot-kuot sad, diba? And as yung mga complaints sa una na ay ako na hikap, iunsa hikap ug lubot. But yes, it happens. But overall, in general, yeah, it was well managed. Sinulog na ubo pa kayo and people were, I think, happy. Nasa yung usa ka contingent, by the way, ang Las Piñas na wa pa kauli kuno kay nahut nagkwarta. Yawa sa good anak. Pero naman yung tabang na, and I think na-solve na sitwasyon. Pero interesting sa nakuan man. Sa kwarta ang nag-ready, and I think the government muhatang magkwarta for that sa mga contingents ba, I think basta na sila ihatang na kwarta, and even consolation prizes. So ang Sinulog this year, the big winners were Toledo, of course, and the first time joiners, Tagbilaran City, mga taga Bohol. Viva Pichinilloria sa mga taga Bohol. Sadak anong sa tindahan sa ilang festival na gigamit bulik. Basta ka lang na bulik walang sa kuano na sa Tagbilaran na gigamit na nga, pero natin ka sa Lubok man na festival, pero ako lagi ang matosahay kuano man na ilap gilang laliso to sa pero pero they really did well. May ang musicality, may mga bulano na daog sa musicality, daog sila sa ilang free interpretation, no? Ang Toledo gi pinaka big winner kasi daog sila SB dito sa Bohol. Sinulog base ang sa Toledo is free interpretation. They won the musicality, they won the best in costume, they even won street dancing as well. So grabe kay Toledo, murag pang Pilipinas Got Talent kuno to ilang performance. So among the mga atong mga sa dakbayan na contingents, well, lumabas sa kanon, naka-place man sad. Pero maragwa na sila kakuan ron tuiga. Was na daog street dancing, nag-fort na sila. Pero I think nakakuha ang labangon, ang babolo naman sa marag daog hapon sila, although they had their major wins already sa Sinulog sa dakbayan. So ang festival queen nato si apelido ning kuan basta si Stephanie of Asturias, pero nindot sa performance, of course, sa Karkar was the first runner-up, then the Dumanhog and North Cotabato. Kaya sa North Cotabato another successful contingent, ang Kalibugan Festival. Kaya wag nga ang Kalibugan man. Yan dayon ang Kalibugan bitaw ila. And dayon ang another out of town contingent na medyo kuansan really did well is the Bais City. May Bais Maya, but they were the defending champions. I guess nahimog yung factor na dili sila dapit sa last gibutang ba
Kay lahi mo itong sa una kay namo ito yung mga lights na. Ya mo to ni reklamo mang uman kay unfair kuno sa mga early contingents na hayag ilaya. Ang ilang kontra, andam na kayo na lights so lahi na kaya layo na kaya performance ko. Di ba git na kontra hayag. Oh. Pero in the end, mana maigin sila did well ninyo tan-aon. And I think muna kudos sa tanang dancers. Congrats. Di ba na-survive to ninyo? Imagine, nagsayaw mo tibok adlaw. You know, sayugo na mo mo. Nagsugod na snuibi, nahuman, as utso. Di ba? Grabe. Di ba? 8 hours of dancing sa uban. Halad din sa Senior Santo Niño. Di ba? Ikaw, kaya ka. Di ba? Would you dance 8 hours? Yeah, but also, yes. Plus, grabe pa ginawa mga tao, mga batanon kay tanaw na silang sinulog pa kuba nagparty pa sila, hubog pa sila doon ang 5 buntag, ang 6 buntag. Daghan gina uli buntag sa iyo na kuno. No. Yeah, kuan kayo nakahubog yun. Grabing hubog, grabing kaon, grabing inom-inom. Malay kuan na. Fiesta yun, may galing i-declare na white klase. Declared no classes on you know the next day on Monday, which is tama lang. You know, you allow people to celebrate, have fun. Mara man sa dawa man sa na yung white classy on any day of the Sinulog wa man. That's the nice thing about Cebu ba lagi. Mao na ako iyon lang ba na Sinulog celebration. Lagi religious side, manimba, daghan gi manimba, di ba? Thousands, hundreds of thousands mo apel sa fluvial procession. Dagan mo lantaw, walk with Mary, walk with Jesus. Dagan kay mo apel. Di ba? Kuan ba? Pero kung mayon sa Sinulog Festival o the festival side, una katong secular katong sa misa, sa festival side, they say more or less ang estimate ko na ni Ari sa Cebu is 5.2 million to watch the Sinulog. Pilang tao rin sa Cebu rin, may population sa Cebu. Yung butog 5.2 million ang kuhan, estimates. But yeah, mayon ko na even if that's really inflated estimate, you can also feel magyunsad na ang mga small businesses are happy, sold out na baligya, paldo kayo mga motorcycle riders, paldo ang mga taxi driver. It was in an economic standpoint, it was really beneficial to the businesses. That's why, you know, kung namoy mayor ka, you wanna, or gobernador ka, you want to spur economic activity, maghimo kag festival and you make it really kuan ba, not only religious ba, but also fun, na dayuhon sa mga tao. Ang sa Cebu Sinulog bagay dayuhon yun siya because mali lingaw man siya. Di ba kato hiling magparty itong diboto ganahan magsimba-simba o katong mga ganong lahat mga sayo-sayo, culture and arts saan pampamilya ba nasa hindi pampamilya. Diba? And that's one nahi sa Sinulog ba na, it's a good combination. It's a good combination yet of kuan ba na kanang good combination of religious family, but also katong mga mga teenagers, katong ligaw-ligaw diba, those seeking inom-inom na asad, mga rave concerts na katanan. So mana
Congratulations to everyone who joined, but also to the management, to the Sinulog Foundation, and to all the people who created events. And of course, Katotoong Church. Diba? Ang Archdiocese of Cebu, o ganang nag-manage sa Santo Niño. Sa Basilica, congratulations. And Pete Senior.